තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
संतहि शकोच शुभरोच अपकिचो चंचलोकवती संतेन्द्रियो च निपकुच अपंगम्बो कुलेषु यमनुगिन्दु न च कुदं किंचिन व्युपरिपवदियो सुखिनो वाक्यमीनोऽन्तो सम्यशतं भवन्तु सुखी तत् केचिपङ्गनुभूतति तशव तव रवनवशेषं दीर्घवैमन्तव मज्जिमं रचकयनुकतुले दिटयवयदिटं चतुरे वसन्ति अविदुरे भूतवशम्भवे शिव सम्यशतं भवन्तु सुखी तत् न परोपरं निकुम्भे नातिमयेत कतचिनं कञ्चिं व्यारोषन् आपतिगसंयं नयमयं सदुःखमिचिं मतयतनियं कुतं अयुषयकं पुत्रमनुरक्तिं एवं सम्भूतेषु मनसं भवये अपरिमं मेतञ्चयं शम्बलोकस्म्यं मनसं भवये अपरिमं उद्दङ्गदो चतिर्यन्त असंवादं अवेरं सम्पत् तिठन्तरं निशीनो शयनो वयवतश्चमिगतमिदो एतं सतिं अदित्यं ब्रह्ममेतं अङ्ग्यरं इदम् दितिं च अयनुपगं शीलवदशनिन सम्पन्नो कामेषु अभिनयगिद नञ्जतु गम्बश्यं पुनरेतिं इतनं सचवङ्गजेन शोतिते युतु सम्मदं एतेन सचवज्जन सम्बदुःखं रोगं भयन्तरायं उपदम्बं विनाशमेन्तु एतेन सचवज्जन होतु ते जयमङ्गलन्ति দেব মানব তথা সকল প্রাণীর সুখ মঙ্গলের জন্য
করিমীয় মন্ত্রিষ্ঠ পাঠ এবং অন্তঃশীল প্রদান করেছেন পরম পূজ্য আচার্য সাহেব প্রতি সংবিদা সহসভা বিদ্যালয় অনুরোধ পরম পূজনীয় ধন্যবাদী মহোদয় সুধীবৃন্দ এ পর্যায়ে বিবিধতা অনুষ্ঠিত। বুদ্ধ বলেছেন কৃপণ ব্যক্তিরা কখনো দেবলোকে যেতে পারে না, মূর্খরা কখনো দানে প্রশংসা করেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যের দান অনুমোদন করেন এবং তার ধারায় তিনি পরলোকে সুখ লাভ করেন। বুদ্ধবাণী ধর্মপদ 157 কথা। যে ব্যক্তি কুশল কর্ম পূর্ণকর্ম সম্পাদন করে সে শুধু সুখ লাভ করে শান্তি লাভ করে তাহা কিন্তু নয়, তাহার মাতা পিতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সকলে সুখ শান্তি লাভ করে থাকে। তাই ব্যক্তিকে ধর্মময় জীবন যাপন করবে এবং পূর্ণময় জীবন গঠন করবে। অমৃতময় বাণী। এখন আমাদের বুদ্ধ মুক্তি দান, সংঘদান, অবসর পরিষ্কার দান সহ নানাবিধ দানের সামগ্রী উৎসর্গ করার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি পরম পূজনীয় সেবকান্ত মহোদয়কে। প্রত্যেকে তিনবার নমস্য বলে বুদ্ধকে বন্দনা করুন। Mayam bande shambho imam buddha deva sabbehi deva manushi pujanasaya imasmi vihare dana devicha patita devi idam puyam anavate udiyam patitavaya
मयं वन्दे शम्भुं इममिदमे अर्थपरिकारं दानेन अनागते एहि भिक्खुं वादाय पच्चयो होतु ततियम्पि मयं वन्दे शम्भुं इदमे अर्थपरिकारं दानेन अनागते एहि भिक्खुं वादाय पच्चयो होतु ते। इति निरोधा समपातितो उट्टहित्वा निशिनश्च वीय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य जीवेन सहस्र प्रतिदिन बुद्धा पूजयति द्वितीयम्पि मया वन्दे शम्भो इति निरुद्धा समपातितो उट्टहित्वा निशिन्नश्च वीय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य जीवेन सहस्र प्रतिदिन बुद्धा पूजयति ततियम्पि मया वन्दे शम्भो इति निरोधा समपातितो उट्टहित्वा निशिन्नश्च वीय भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य जीवेन सहस्र प्रतिदिन बुद्धा पूजयति पूजयति पूजयति। প্রতি সপ্তাহের ন্যায় দুতাঙ্গ কুটিরে উপস্থিত হয়ে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসঙ্গকে পিণ্ডদান করে এবং বুদ্ধমূর্তি দান, অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘদান, হাজার প্রদীপ দান করে এবং বিভিন্ন দানের সামগ্রী দান করে যে সমস্ত পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করেছেন তাহা আপনাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের পারলৌকিক সদ্গতি কামনায় এবং আপনাদের প্রত্যেকের ইহকাল পরকাল সুখ শান্তি মঙ্গল কামনায় পানি ঢেলে উৎসর্গ করুন। मयं वन्दे संसारकन्तारो सर्वदुःख मोचनाय निब्बानं सच्चे करुणाय कम्मञ्च कम्म विपकञ्च सद्दहित्वा ईशरणेन सत्ते पञ्चाङ्गशिलानि समदयित्वा मम परलोकगतं याति समूहस्य च मम कल्याणमित्रं च उद्दिश्य इमं बुद्धबिम्ब दानं इमानि संप्रदानानि इमानि अर्थपरिकारं दानानि इमानि पिण्डदानानि इमानि नानाविध दानवत्वानि आयस्मन्तं दक्षिणोदकं चिञ्चयित्वा दानं दीनं यथा शुभं परिपुञ्जन्त्वं इदान्नो यतिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदान्नो यतिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो इदान्नो यतिनां होतु सुखिता हन्तु यातयो पुण्यमे उदकं वटं यथा दिनं भवति एवमेव इतो दिनं वेदानाम् उपकापति यथा पारि महापुरा परिपुरन्ति कुशाकरम् एवमेव इतो दिनं वेदानाम् उपकापति यथा च अम्मेहि संवादं पुयसंपदं शब्दे देवा शब्दे शर्ता शब्दे भूता वनुमोदन्तु
Puryantam Anumoditva Chiranakanto Buddha Shasanam Chiranakanto Dhammadeshanam Chiranakanto Mamparam Imena Puyakampena Mekala Shamagamo Satang Shama Kamahoto Yakanipana Partya Idam Vedanam Idam Vesilam Idam Vepuya Asabakaya Baham Hoto Nippanasya Pacayo Hoto Petoloke Tirachanam Niralocha Avicito Hinakole Nazayami Jati Jati Bhavabhave Vasundara Deva Bhumi Shanti Katva Shamarata Idadi Kushakamani Tumhe Janata Vasundari Shaki Hoto Vavato Vidya